নমস্কার বন্ধুরা, যেমনটি ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক, সে অনুযায়ী সমস্ত রাজ্যকে জানানো হয়েছে তারা 15ই অক্টোবরের পর থেকে স্কুল ধাপে ধাপে খুলতে পারবেন। তো আমরা সর্বপ্রথম দেখে নেব কি কি গাইডলাইন সেখানে দেওয়া হয়েছে এবং তারপরে দেখে নেব শিক্ষামন্ত্রী কি বললেন এ বিষয়ে। তো সর্বপ্রথম আমরা এখানে কি কি বলা হয়েছে গাইডলাইনে দেখুন। আগামী 15ই অক্টোবর থেকে দেশ জুড়ে ধাপে ধাপে খুলতে চলেছে স্কুল ও কোচিং সেন্টার। আর তার উপরে বলা হয়েছে দেখুন, স্কুল খুললেই পরীক্ষা নয়। যেটি অনেকেই ভাবছিলেন হয়তো স্কুল খুললে হয়তো পরীক্ষা দিতে হবে ছাত্রছাত্রীদিকে, কিন্তু এটি জানানো হয়েছে স্কুল খুললেই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা নেওয়া হবে না, কমপক্ষে 2 থেকে 3 সপ্তাহ সময় দিতে হবে, জানালো কেন্দ্র। এবার কি বলা হয়েছে বিস্তারিতভাবে দেখে নেব আমরা। দেখুন, আগামী 15ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার থেকে দেশ জুড়ে ধাপে ধাপে খুলতে চলেছে স্কুল ও কোচিং সেন্টার। তার আগে এই সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশিকা প্রকাশ করলো কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক। তবে পরের সপ্তাহ থেকেই স্কুল খোলা হবে কিনা সে বিষয়ে রাজ্যগুলি সিদ্ধান্ত নিতে পারবে বলে জানানো হয়েছে। অর্থাৎ রাজ্যগুলি 15ই অক্টোবর স্কুল নাও খুলতে পারে, সেটি রাজ্যের উপর নির্ভর করছে। তো কি কি বলা হয়েছে আমরা দেখে নেব। এখানে গাইডলাইন দেখুন, স্কুল খোলার পর 2 থেকে 3 সপ্তাহ পর্যন্ত কোনো কিন্তু পরীক্ষা নেওয়া যাবে না। অনলাইনে ক্লাসে উৎসাহ প্রদান করতে হবে, যেটি এখন অনেক স্কুলে হচ্ছে। অনলাইনে ক্লাসের উৎসাহ এখানে প্রদান করার কথা বলা হয়েছে। অভিভাবকদের লিখিত অনুমতি থাকলে তবেই স্কুলে যেতে পারবে পড়ুয়ারা। উপস্থিতির ক্ষেত্রে শিথিলতা থাকবে। অনেক স্কুলে নিয়ম থাকে যে সেখানে 75% বা 60% অ্যাটেন্ডেন্স থাকতেই হবে, কিন্তু সেখানে শিথিলতার কথা বলা হয়েছে কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে। স্কুলে যাওয়ার পরিবর্তে পড়ুয়ারা অনলাইনে ক্লাস করতে পারবেন। এখানে দেখুন বলে দেওয়া হয়েছে অনলাইনে ক্লাসের কথা। যে পড়ুয়া বা শিক্ষক কন্টেনমেন্ট জোনে থাকবেন তারা আগামী সপ্তাহ থেকে স্কুলে আসতে পারবেন না, যেটি বলা হয়েছে 15 অক্টোবর থেকে। তাহলে যদি কোনো শিক্ষক বা কোনো ছাত্রছাত্রী যদি কন্টেনমেন্ট জোনের আন্ডারে পড়েন তাহলে কিন্তু তারা পরের সপ্তাহ থেকে স্কুল আসতে পারবেন না। যদি কন্টেনমেন্ট জোনের আন্ডারে পড়েন তাহলে স্কুল ঢোকার আগে পড়ুয়া ও শিক্ষকদের বাধ্যতামূলকভাবে দেহের তাপমাত্রা মাপতে হবে। স্কুলের প্রবেশপথ থার্মাল স্ক্যানার থাকতে হবে। যদি সম্ভব হয় তাহলে স্কুলে ঢোকা ও বেরোনোর জন্য পৃথক গেটের বন্দোবস্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এবার আমরা দেখে নেব কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক কি বলেছেন, তার বক্তৃতাটি আমরা শুনে নেব। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस बात की छूट दी है कि वो अपनी परिस्थितियों को देखते हुए और अभिभावकों से, संस्थानों से बातचीत करने के बाद 15 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से वो स्कूल खोल सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि गृह मंत्रालय के इस निर्देश के बाद, इस फैसले के बाद शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने बृहद गाइडलाइन तैयार की हैं, जिसमें सुरक्षा और दूरियों को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए क्या क्या ज़रूरी है ताकि बच्चे की सुरक्षा, उसकी रक्षा और उसके बाद उसकी शिक्षा। और इसलिए सभी राज्यों के आदरणीय शिक्षा मंत्रियों से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इसको व्यापक तरीके से थोड़ा सा अपने स्तर पर भी व्यक्तिगत रुचि लेकर के ज़रूर देखेंगे। और जो दिशा निर्देश भारत सरकार ने जारी किए हैं उनको स्कूल खोलते समय परिस्थितियों को देख करके और अभिभावक की सहमति से ये स्कूलों में सीटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, कितनी दूरी पर होगा, किस तरीके से उस कक्षा का सफाई और ताकि उसमें किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश न रहे दूर दूर तक, तो वो जो SOP जारी हुआ है उसका भी पालन करना होगा। मुझे भरोसा है कि इन परिस्थितियों में जबकि पूरी दुनिया कोरोना के महासंकट से होकर के गुजर रही है और हम भी इस महामारी का मुकाबला कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में और उनकी अगुवाई में जिस तरीके से हिंदुस्तान ने इसका मुकाबला किया है, वही उसी का परिणाम है कि हमने
जी की परीक्षाएं सफलतम की हैं, हमने नीट की सफलतम परीक्षाएं की हैं, हमने जेईई एडवांस की सफलतम परीक्षाएं की हैं, बहुत सारी परीक्षाएं की हैं। इसमें लाखों लाखों छात्र छात्राएं एक समय में ही बैठे हैं और उन्होंने उन अनुशासन का पालन किया है और बहुत अच्छे तरीके से ये परीक्षाएं हुई हैं। अब फाइनल ईयर की परीक्षाएं अधिकांश जगह हो गई हैं, कुछ राज्यों में अभी शेष हैं, उसमें भी अभी होना है। बहुत कम 3-4-5 राज्य हैं ऐसे। तो मेरी छात्राओं विद्यार्थियों मेरी आपसे भी अपील है कि अपनी सुरक्षा ज़रूरी है और शिक्षा भी ज़रूरी है। हमारा भविष्य भी ज़रूरी है, हमारी सुरक्षा भी ज़रूरी है। इन दोनों का कैसे बेहतर आप तालमेल करेंगे, मुझे भरोसा है कि अध्यापक, अभिभावक और संबंधित राज्यों की गवर्नमेंट ये इनमें बेहतर तरीके से संस्थाओं और अभिभावकों, बच्चों और गवर्नमेंट के बीच बेहतर तालमेल होगा और परिस्थिति जैसी जैसी होंगी उन्हीं के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से शीर्ष प्राथमिकता स्वास्थ्य सुरक्षा, इसको देखते हुए हम अपने स्कूलों को देखेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन जारी रहेगा और किसी बच्चे को ज़बरदस्ती स्कूल में न तो बुलाया जाएगा, हाँ उनका पालन अभिभावक चाहेंगे कि बच्चों को स्कूल में जाना है और स्कूल में भी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित स्कूल का प्रबंधन की है। तो मुझे भरोसा है कि हम इसको बहुत बेहतर तरीके से करेंगे और ये जो संकट आया है इसका हम लोग अच्छे से मुकाबला करेंगे। मेरी आपको सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের আপডেট। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে দিন আর আপনি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর এই যে বক্তব্য তাতে কতটা সহমত এটি অবশ্যই নিচে কমেন্টে জানান। ধন্যবাদ।